네, 목사님 오늘로써 반동 집회 첫날 집회가 마쳐졌는데요. Hari ini sudah berakhir acara yang pertama di Bandung. 이제 내일이면은 공식 집회는 다 끝나는 거잖아요. Jadi besok kan hari kedua, setelah itu selesai perjalanan misi mereka di sini. 이번에 인도네시아 집회를 인도네시아 목회자들이 다 계획을 해가지고 진행이 된 걸로 알고 있는데 맞습니까? Jadi saya mendengar bahwa banyak hamba-hamba Tuhan yang memang tergerak hatinya bergabung di acara ini, Pak. Apakah itu betul? Iya, betul. Jadi acara ini diadakan dari banyak gereja, banyak hamba Tuhan dari gereja yang berbeda tapi bersama-sama. 목회자 또 많고 여러 교회 또 많고 같이 모여서 이거 세미나하고 세미나 참석해요. 어떻게 이번 이런 일을 계획을 하게 됐는지요? 계획이? 그러니까는 plan 다음에? 아니 이번에 어떻게? 예. Waktu itu bagaimana rencana tentang kegiatan hari ini, Pak? Waktu dulu punya rencana kegiatan ini? Jadi setelah kami pulang dari Jeju, waktu Church and Mission yang lalu, teman-teman yang pergi ke Korea, balik di Indonesia, mereka siap untuk menyambut Pastor Choi dan tim. Karena Pastor Choi akan datang ke Indonesia, jadi kami bikin di beberapa kota, termasuk di kota Bandung. 그 작년에 여러 인도네시아 분 제주 갔을 때 다시 인도네시아 들어가서 제 목사님 인도네시아 선교 미션 선교 계획 들었어요. 그때는 우리 같이 모여서 우리 예를 들면 여러 도시는 준비하고 집사님 Klaten이나 Semarang, Bandung 그리고 제 목사님은 revival 하면 좋을 것 같아요. revival 세미나 revival. 다시 그거를 제주 세미나에서 했던 내용을 다시 여기서 또 한번 또 강의를 해주시면은 좋을 것 같다. 그런 의미에서 계획을 하신 거군요. 자, 그러면은 1년 만에 1년도 채 안 된 가운데서 그런 계획을 하고 이렇게 실천을 하기가 쉽지가 않을 텐데 준비하는 동안에 어떤 어려움은 없었는지? Kan waktu jarak dari Jeju sampai pertemuan hari ini belum sampai 1 tahun. Pasti persiapannya kan sangat cepat sekali. Mungkin ada kendala atau lancar-lancar aja, Pak, dalam persiapan. Persiapannya lancar-lancar saja. Hanya rencana semula kami kan mau buat di Jogja. Tapi karena berjalannya waktu, akhirnya Jogja tidak jadi, dialihkan di Klaten, di Karanganyar dan di Bandung. 사실은 그 문제는 없어요. 근데 처음 계획은 조그자카르타 도시 거기도 처음 계획은 근데는 조금 문제 있는데 Jogja는 말고 Klaten sama mana, Pak? Klaten Karanganyar. Klaten하고 Karanganyar. Desa Cangkringan. Cangkringan. 처음 계획은 Yogyakarta 도시 하려고 했는데 그게 좀 체질이 바꾸었어요. 체질이 생겨가지고 Klaten하고 이렇게 이쪽에 5개 도시에서 하는 걸로. Jadi sekarang tinggal 5 ya, Pak. Klaten,
Karanganyar, Ungaran, Semarang, Bandung. 이번 집회를 준비하면서 인터넷상으로 이렇게 서로 화상으로 이렇게 초청을 해가지고 회의도 하고 기도회도 몇 번 하는 걸로 알고 있는데 그게 계속 진행이 된 것 같지는 않은데 몇 번 하다가 중단이 됐었나요? Jadi waktu persiapan untuk kegiatan ini kan karena kotanya jauh-jauh, saya mendengar pertemuannya melalui internet ya Pak, online, terus berdoa bersama, terus mungkin meeting bersama. Apakah itu nanti akan diteruskan terus atau hanya khusus untuk persiapan ini saja? Jadi memang setiap kota punya panitia dan penyelenggara yang berbeda. Terus untuk di Bandung ini ya, untuk di Bandung kita belum ada rencana untuk diteruskan, tapi yang pasti kita hanya buat dulu ini untuk kedatangan Pastor Choi dan tim. 도시마다 그 팀이 달라요, 집사님. 그 인터넷에서 같이 기도하고, 그리고 미팅도 하고, 다음 계획은 그 세마랑 팀 계속 미팅하고 기도할 거예요. 그러면 중단이 안 되고 계속 됐다는 얘기인가요? 인터넷상으로 이렇게 회의하고 그런 것들이 매달 한 번씩 하는 걸로 그렇게. Berarti kalau itu rencananya 1 bulan 1 kali bertemu di internet atau mungkin ada rencana? Sementara belum ada rencana. Dulu awal pulang dari Jeju itu ada semula 1 bulan sekali doa bersama tentang misi. Tapi setelah itu mereka peserta-pesertanya sudah masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri sehingga kami tidak buat lagi. 처음에 제주에서 돌아가서 인도네시아 돌아가서 매달마다 한 번씩 기도하고 요즘은 조금 바빠서 근데 기획은 못해요. 계속은 아직 모르겠어요. 자, 그러면은 작년에 그 제주에 약 한 40명 정도가 이렇게 인도네시아에서 이렇게 오셨는데 이번에 와서 이렇게 보니까 그러한 분들이 한 군데 다 모일 수 있는 기회는 계획이 없는 모양이죠? Waktu yang ke Jeju itu sekitar 40 orang ya Pak? Waktu tahun lalu ke Jeju 40 orang, terus apakah dari 40 orang itu ada yang apakah semua ikut waktu ini kegiatan ini atau ada yang tidak ikut juga yang kegiatan 1 minggu? Ada yang tidak ikut. 참석 안 사람도 있어요. 많아요. banyak Pak? 많이 못 봤어요 아직. Banyak yang tidak ikut? Banyak yang nggak ikut. 네, 많아요. 그럼 그분들이 같이 해야 되는데 같이 못하는 이유 사정이 뭐가 있는 건가요? Apakah Pak Bos kira-kira atau alasan kayak kenapa mereka nggak bisa ikut bergabung? Karena mereka dari kota yang berbeda, jarak yang jauh, dan setelah pulang dari Korea masih semangat ada kontak satu dengan yang lain, lama-lama udah hilang. 그 이유는 2개 있는데요, 집사님. 첫 번째는 살고 도시는 너무 멀어요. 그 반동, 세마랑 아니고 다른 도시예요. 두 번째는 요즘 일이 많이 있어서 조금 바빠요. 못 참석해요.
그러니까 다 같이 모이는 것은 어려운 상황이네요. Jadi kelihatannya kalau kumpul semua bareng itu susah ya Pak ya. Ya waktu kalau mereka kan punya waktu yang berbeda. Kalau Indonesia Timur kan waktunya lebih malam. Terus ada juga yang di Australia lebih malam lagi waktunya. Jadi pun kalau dibuat meeting cari waktu yang tepat kebersamaan tidak mudah juga. 예, 어려워요. 시간 때문에. 왜냐면 그 사람은 그 호주도 네, 호주에서 오신 분도 있어요. 있었는데 네. 그분도 못 받고 예. 한 제주에 오셨던 분들 중에서 한 3분의 1 정도는 이렇게 볼 수 있었던 것 같아요. 네? 제주에 오셨던 약 40명 40명. 네, 목회자들 가운데 여기 인도네시아의 집회에서 현장에서 한 3분의 1 정도 그 인원만 이렇게 볼 수 있었던 것 같아요. Ya, jadi dia bilang dari 40 yang kemarin datang ke Jeju mungkin kapan-kapan bisa ketemu lagi gitu ya Pak, daerah-daerah. 그러면 이 집회를 보아스 목사님께서 다 기획을 하셨는지. Jadi apakah Pak Buas punya rencana yang khusus untuk mempertemukan 40 orang itu atau bertemu via apa? Zoom, ke online atau 만나기는 그 온라인이나 아니면 그 오프라인이요, 집사님. 네. 그러니까 apa saja Pak, boleh online atau offline, apakah ada rencana? Ya karena kesibukan dan mereka kelihatannya sudah tidak ada apa ya, tidak ada kontak satu dengan yang lain. Sementara mereka masih ada di grup, tapi ada beberapa yang sudah keluar dari grup. 그 WhatsApp방 그거 다 있는데 근데 가끔은 그 만약에 그러면 가끔은 정보는 올리면 그 답이 없어요. 그거도 어려워요. 그 다시 만약에 다시 모여서 조금 어려워요. 그러니까 어쨌든 전체적인 집회 일정이라든지 이런 거는 이제 보아스 목사님이 다 이렇게 계획을 해가지고 하신 거가 맞느냐고. 네. 맞느냐고. Jadi kalau misalnya ada seperti seminar ini kan pasti Pak Boas ngasih info ya Pak di dalam grup itu, tapi kan mereka ya belum tentu datang atau bisa datang ya. Kita ajak mereka, tapi ada yang datang. Tadi ada dari Kerawang ada datang, dari Semarang ada datang. 가자고 근데 집사님 가자고 가자 예를 들면 이번 세미나는 가세요. 가자고. 네, 가자고. 근데 어떤 사람은 참석해요. 어떤 사람은 답이 없었어요. 네. 자, 이번에 이제 내일이면은 공식적으로 집회는 이제 마쳐지게 되는데 이렇게 쭉 진행이 되어 오는 과정 속에서 혹시 생각한 대로 만족스럽게 진행이 된 건지 아니면은 좀 차질이 좀 생긴 것들도 있는 건지 한번 여쭤봐주세요. Kalau menurut Pak Buas besok kan mungkin hari terakhir ya Pak ini selesai. Apa menurut Pak Buas merasa puas atau mungkin ada yang kurang tentang selama penyelenggaraan ini atau bagaimana? Apa yang Pak Buas rasakan? Ya semua acara mulai dari Klaten, Solo, Ungaran, Semarang, terus ke Bandung. Saya lihat sih oke, bagus. Karena banyak yang hadir juga kan, masing-masing punya khasnya sesuai dengan kerinduan mereka, sesuai dengan kotanya berbeda-beda. 만족해요. 그 Klaten, ke Solo, Ungaran, Semarang, Bandung, 그거 Boas 목사님 생각은 잘했어요. 그 팀하고 그 목회자도 많이 와서 그
교인들이 더 많이 와서 만족해요. 지금까지 이렇게 이 5개 도시에서 집회를 하고 뭐 기도원이나 또 교회에서 이렇게 세미나를 열었는데 좀 좋은 반응이 있었던 그런 데는 어디라고 생각을 하는지. Jadi dari 5 kota itu ya Pak, kita ada yang di gereja, terus ada yang di taman doa, terus ya ada gereja, taman doa dan banyak aktivitas. Menurut Pak Buas yang paling baik itu yang mana Pak dari 5? Paling baik masing-masing punya khasnya, tapi yang suasana yang betul-betul sukacita, meriah, dan memang suasananya beda gitu ya. Itu yang di Solo, itu yang di Desa Karanganyar tadi itu. Solo. Buas Moksanim 생각은 제일 따뜻한 마음 많이 받고 그 하나님 은혜도 많이 받고 그 솔로 Karanganyar Solo. Karanganyar. 예, 그거 제일 마음. 거기서 네. Itu di situ suasananya sukacita, memuji, 기쁘고 menari. 찬양도 잘해요. Itu yang tidak ada di mana-mana. 다른 도시는 조금 달라요, 느낌이. Karanganyar. Karanganyar. 교회였나? 교회. Cangkringan, desa Cangkringan. 시골 이름은 Cangkringan. Karanganyar. Hari keberapa ya Pak mungkin? Itu yang justru hari pertama bikin. 첫 번째. Karanganyar. Karanganyar. 네. 첫 번째 날. 첫 번째 날, 네. 첫 번째 집회했던 네네. 그때가 네. 좀 기억에 남으시는군요. 자, 이번에 그 여러 강사님, 그러니까는 뭐 선교사님, 목사님들이 이제 강의를 쭉 주제에 대한 강의를 이렇게 쭉 하셨는데 그것이 이곳 인도네시아 성도님들이나 교회에 잘 전달이 된 내용인지 한번 좀 질문을 해주실래요? Jadi yang para pendeta dari Korea Pak, pembicaranya ada pendeta, terus ada misioneri, mereka menyampaikan tentang misi untuk para hamba-hamba Tuhan di Indonesia ini. Apakah itu menurut Pak Buas benar-benar bisa diterima, ditangkap oleh pendeta di Indonesia atau bagaimana Pak? Ya, karena apa yang disampaikan kan sederhana, mudah dimengerti, jadi bisa ditangkap. 잘 존대했어요. 그 목사님, 선교사님 설교는 심플, 간단하게 그거 여러분들이는 이해할 수 있어요. 그런 시간이 짧게 통역까지 있다 보니까 전해야 될 내용들이 준비한 내용들은 많았었던 것 같은데 그래도 충분히 이곳 성도님들에게 전달이 됐다는 얘기인가요? Jadi kan waktunya terbatas ya Pak, maksudnya hanya mungkin 1 jam atau 1,5 jam, itu pun sudah kepotong sama ada penerjemahnya, padahal mereka mungkin mempersiapkan bahannya itu lebih dari itu. Dan apakah dengan waktu yang sangat singkat itu para peserta atau para jemaat itu bisa menerima firman Tuhannya apa yang disampaikan dengan baik atau kurang waktu atau bagaimana Pak? Ya, kalau saya lihat sih oke-oke saja sih ya, cukup ya. It's okay. 잘 전달이. 이번 집회의 그 핵심 그거 뭐예요? 핵심이면은 뭐 메인 포커스라고 한다면은 선교 동원 집회라는 타이틀이 있는 건데 그러면은 이 집회 기간 동안에 선교사로 헌신을 하겠다라고 하는 사람들을 지금 어떻게 관리를
하는 그런 뭐라 그럴까 준비를 같이 하고 있는 건지 한번 여쭤봐 주실래요? Jadi yang mereka kan temanya kali ini memang untuk pelayanan misi ya Pak, tema seminar dan tema semuanya, dan terutama untuk bagaimana bisa mengutus misioneri seperti itu. Nah, kalau dari Indonesia sendiri apakah menerima hal ini atau sudah ada persiapan untuk mengutus misioneri, atau masih belum tahap mengutus baru menerima saja informasi ini, atau kira-kira bagaimana? Iya, jadi Indonesia itu kalau berbicara tentang misioneri itu tergantung masing-masing orangnya. Ada yang under gereja, ya gereja yang mengutus. Ada yang dia punya donatur, dia sendiri pergi sendiri. Nah, sebenarnya ada banyak juga yang mau ikut misi, tapi pelayanan misi itu dananya cukup besar. Jadi mereka terbentur karena soal uang, jadi makanya nggak bisa ikut. Gitu. Sondyosae tehe 이야기, 선교사에 대해 이야기는 그 교회마다 조금 생각은 달라요. 어떤 교회는 직접 선교사 발송할 수일 것 같아요. 어떤 교회는 돈이 없기 때문에 선교사 발송도 못해요. 어떤 교회는 같이 하면 그거 할 수 있을 것 같아요. 그러니까 이번에 참석하신 분들 중에 내가 선교사로 헌신을 하겠다. 그런 사람들을 어떻게 관리를 어떻게 하고 있는 건지, 아니면은 아직은 뭐 어떻게 관리를 못하는 것인지, 그냥 이렇게 방치돼 있는 그런 상태인지, 아니면 그런 분들을 다 파악을 하고 있는 건지. Kalau misalnya Pak, ini dalam tadi yang sudah ikut seminar, tiba-tiba ada satu orang yang menyatakan siap diri menjadi misioneri, apakah panitia itu sudah siap mengurusnya atau masih belum, atau bagaimana Pak? Ya, itu tergantung kotanya ya, sama panitianya ya. Kalau kita sih, kalau memang sudah waktunya diutus, ya kita utus. Kalau maksudnya tadi, kalau misalnya tiba-tiba dari sekian banyak orang tadi ada yang mengajukan diri, saya siap gitu jadi misioneri, panitia apakah sudah mempersiapkan selanjutnya follow up-nya, atau masih belum di follow up, belum ada rencana yang? Saya rasa setiap koordinator pasti ada ya, panitia pasti akan menindaklanjuti untuk follow up-nya, pasti ada. 만약에 있으면 그 관리는 준비했어요. 그런 사람들이 나오면 이렇게 잘 관리할 수 있는 그러한 그 준비가 돼 있다. 네. 그렇게 이해를 하면 예. 된다는 얘기죠. 이곳 지금 반둥이죠, 여기가? 반둥. 예, 반둥 집회는 기독교 연합으로 이렇게 준비를 하고 주최를 하고 진행을 하고 있는 걸로 그렇게 알고 있는데 맞는 건지? 다시 말해주세요. 쉽게. 반둥 집회는 기독교 연합회에서 네. 여러 교회가 모여서요. 이 집회를 진행을 시키는 게 맞는 건지? Apakah benar Pak, perkumpulan tadi di Bandung, orang-orang Kristen, gereja-gereja itu benar-benar mereka bersatu hari ini, atau bukan benar-benar gitu maksudnya Pak? Mana kesatuannya tuh benar ada atau? Saya bukan orang Bandung, jadi saya tidak bisa mengerti itu. Bas Moksaniman Bandung Saram Aniko 사실 컨디션 아직 모르겠어요. 반동. 분위기? 컨디션? 컨디션 분위기
그 기독교인 컨디션 아니면 그 교회 모여서 그거 사실은 아직 모르겠어요. 반동 사람 아니고요. 여기서 집회를 주최하는 그런 성향의 그 네. 성격에 대해서는 확실히 모르겠다. 네네네네. 그거. 이런 말씀. 네네. Ya belum tahu ya Pak karena bukan orang Bandung nih. 예. 그래요? 음. 지금 어떤 부류의 사람들이, 종류의 사람들이 여기에 오신 걸지 알고 있는 건지 한번 여쭤봐 주세요. 오늘 하루 종일 그 집회에 참석하신 분들이 있잖아요. 네. 그런 분들이 목회자인지 아니면 일반 평신도, 성도 네. 들인지 어떤 분들인지 혹시 Apakah Pak Boas tahu yang hari ini ikut seminar yang pagi itu, apakah mereka semua hamba Tuhan atau ada yang jemaat biasa atau ada kategorinya apa ya Pak yang ikut seminar hari ini pagi? Kalau tadi ditanya ya waktu seminar tadi justru yang datang itu ada banyak dari luar kota. Hamba Tuhan ya? Dan hamba Tuhan ada, tapi kalau di Bandung ini kan ada register ya. Itu yang tahu panitia nanti. Pendeta atau tidak karena kan ada daftar pendaftarannya. Boas 목사님 알기로는 목회자도 와서 그 다른 도시도 목회자도 와서 근데 와기는 아직 모르겠어요 집사님. 그 만약에 내일은 그 팀장 그거 접수 있는데요. 어떤 사람 어떤 사람들이 왔는지는 이제 확실히 잘 모르시는 그런 상황이군요. 그러면은 이번 그 집회 1년을 기다려 준비를 해서 이렇게 집회가 이제 진행이 됐는데 이 집회의 의미에 대해서 인도네시아의 어떤 그 영적 그러니까 홀리 스피릿 뭐 그런 영적 차원에서 어떻게 영향을 끼칠 수 있다고 보는지 그렇게 한번 질문을 해주실래요? 이번 집회. Waktu yang kegiatan yang kali ini ya Pak, seluruh rangkaian kegiatan ini, apakah benar-benar Pak Boas melihat banyak orang itu benar-benar menerima lawatan Tuhan dari Holy Spirit seperti itu, dari Roh Kudus, atau ada kelebihan yang ada dari acara ini, kira-kira bagaimana Pak? Iya sih, ada yang dilawat Tuhan, ada yang tersentuh hatinya. Yang lihat ada. Setiap kota beda-beda sih ya. Kalau yang di Karanganyar itu kan hampir semuanya banyak yang dilawat Tuhan. 도시마다 조금 다르고 집사님 그 보아스 목사님 볼 때는 성도들이 그 Holy Spirit 영적인 많이 받고 안해도 많이 받았어요. 그렇게 보시는? 네, 보신다고요. 네. 이번 선교를 위해서 또 여러 강사님들이 이제 한국에서 오셨고 또 특별히 저희 시온교회에서 우리 최태혁 담임 목사님을 보내서 이렇게 선교를 하실 수 있게끔 또 물질로도 지원을 해주시고 그리고 또 기도도 하고 계시는 그런 가운데서 이번 인도네시아 선교에 지금 임하고 계시는데 우리 시온교회에 이렇게 한 말씀 해주시라고 말씀드립니다. Jadi yang pelayanan misi yang kali ini kan banyak pendeta yang ikut Pak, tapi yang memang dari utamanya adalah Pak Pendeta Choi dari Gereja Sion. Dari Gereja Sion banyak support yang untuk acara kali ini, banyak berdoa, banyak persiapan dan segala macam. Minta tolong Pak Boas kasih sedikit kata-kata untuk Gereja Sion. Oke. Jadi saya mewakili orang Indonesia mengucapkan banyak terima kasih untuk Pak Choi, Pak Yu, Pak Ali, terus Pak Syekh Yun, mereka yang bersama-sama mau datang ke Indonesia dengan biaya sendiri dan sudah menjadi berkat buat
tiap kota atau gereja yang sudah didatangi. Jadi terima kasih banyak sudah mau datang di Indonesia. Tuas Moksaniman ke Indonesia Depio sarang Tuas Moksaniman ke C Moksanim ke I Moksanim Tumyong Yu Songgesanim Yun Songgesanim Mani Kamsa Trikuyo Kriko Sion Koeto Mani Kamsa Trikuyo Doni Mani Junbihako Kito Do Mani Jusoso Kamsa Trikuyo. 네. 네. 여기까지 하도록 하고 오늘 인터뷰 감사드립니다. Terima kasih sudah waktunya disempatkan Ya. untuk interview, Pak. Sama-sama. Sama-sama.